मई को जो हमारा शो था उसमें आपने बात की पहलगाम अटैक की और आपने इस बात पर दलाइल दिया कि वो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इसके अलावा आपने एक प्रेडिक्शन की थी कि इंडिया कोई ना कोई कार्रवाई तो ज़रूर करेगा और वो कार्रवाई 6 से 7 मई की शब हो गई। 12:40 के बाद अटैक शुरू हुए, मिसाइल अटैक, और उन्होंने डिफरेंट जो टारगेट्स उनको निशाना बनाया और वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने कामयाबी के साथ और नहायत अनइमेजिनेबल तरीके से ये कामयाबी के साथ निशाना बनाया। लेकिन जो इंडिया ने किया उस पर भी सवाल खड़े हो गए और फिर ये सवाल भी कि ये कहाँ तक जाएगा मामला और पाकिस्तान क्या बदला लेगा या नहीं। पाकिस्तान ने उसको जिस तरह जवाब दिया उस पर भी सवाल खड़े हो गए कि वाकई राफेल तैयारी गिराए गए या नहीं गिराए गए, क्योंकि इंडिया में मीडिया इस पर उन्होंने अपने होंठ सी दिए। उसके बाद सवाल ये उठा कि ड्रोन्स पाकिस्तानी हदूद में इतनी अंदर तक कैसे आ गए। दोनों हुकूमतों के अपने अपने वर्जन्स हैं, वहाँ भी इजलास हो रहे हैं, ब्रीफिंग्स हो रही हैं। पाकिस्तान में भी आज बहुत अहम ज़बरदस्त ब्रीफिंग DGI SPR की जानिब से दी गई और इसाक डार साहब का भी वर्जन सामने आया, उस पर भी बहुत से सवाल हैं। तो मैं आपसे इसी सीक्वेंस में सवाल दर सवाल करती जाऊँगी, क्योंकि 22 अप्रैल से लेकर 6-7 मई तक तकरीबन 2 हफ्ते हो चुके थे और आपने कहा था कि बैक चैनल डिप्लोमेसी भी या बैक चैनल जो है वह एक्टिव हो चुके हैं, अमरीका भी उसमें एक्टिव हो चुका है। उसके बाद भी इंडिया ने ये किया और JD वैंस का जो स्टेटमेंट था, आपने उसकी तरफ भी इशारा किया कि ना वो कह रहा है इंडिया को इजाजत दे रहा है, गो अहेड, और आपने कहा था पाकिस्तानी हुकाम को इस पे प्रोटेस्ट करना चाहिए, जैसे माजी में न्यूक्स के हवाले से जो बाइडन की स्टेटमेंट पे प्रोटेस्ट किया गया था, बट पाकिस्तान की तरफ से प्रोटेस्ट नहीं आया। मेरा पहला सवाल ये हमारी ऑडियंस के लिए भी जो आपको सुनना चाहते हैं, सब ने ये पूछा कि कब है सिटी साहब का शो। तो सिटी साहब सबसे पहले तो ये बताएं कि ये एंटीसिपेटेड तो था कि इंडिया कार्रवाई करेगा, तो क्या भारत ने वाकई अपने टारगेट्स अचीव कर लिए कामयाबी से, और उस पर जो पाकिस्तान का रिस्पॉन्स था वो ठीक रहा या इससे ज़्यादा होना चाहिए था? जी हाँ, पहला सवाल तो यही बनता है। आखिरी सवाल बनेगा आगे क्या होगा। हाँ, जंग होगी कि नहीं होगी। हाँ, असली जंग जी, वो आखिर में बात करेंगे, और वो भी तब जब पाकिस्तान जवाब देगा या नहीं। उससे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी। तो अब सूरत हाल ये है कि मैंने पिछले हफ्ते कहा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था पहलगाम वाला जी, ये खुद करवाया गया था बराह रास्त या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली होता है कि अपने बंदे ही करवा के, इनडायरेक्टली होता है करवाया जाता है लोगों से, उनको उकसाया जाता है, उनको ऑर्गेनाइज किया जाता है खुफिया तौर पे, उनसे करवाया जाता है। ये पहली दफ़ा नहीं था कि इंडिया की रियासत ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया इस किस्म का। हवाला जो आम तौर पे दिया जाता है वो दिया जाता है 2000 में। उस वक़्त बिल क्लिंटन आए हुए थे इंडिया, और पाकिस्तान भी आना था, इसका जिक्र मैंने किया जी। और फिर उस वक़्त एक सिखों के ऊपर एक मैसेकर हुआ था, और मेरा ये मौक़िफ़ था कि ये खुद करवाया गया और पाकिस्तान का नाम लगाया गया, क्योंकि वो चाह रहे थे कि क्लिंटन पाकिस्तान को सेंशर करे, कोई सैंक्शंस लगाए वगैरह। उस वक़्त तक मुशर्रफ ने कू किया हुआ था पाकिस्तान में, और क्लिंटन सोच रहा था जाऊँ या ना जाऊँ। क्लिंटन ने बाद में इसका हवाला दिया, क्लिंटन पाकिस्तान भी आ गया, और क्लिंटन ने बाद में एक किताब के अंदर इसका हवाला भी दिया कि उसका ये ख्याल था कि हिंदू एक्सट्रीमिस्ट ने ये किया, मगर वो किताब से वो चीज़ें निकाल दी गई बाद में। फिर तो मैंने ये इसका भी हवाला दिया था कि क्लिंटन भी यही शक करता था कि इंडिया ने खुद करवाया। मेरे ऊपर बड़ी तनकीद हुई, इंडिया में तो गाली गलौज हो गई, लोग अच्छे खासे लोग जो थे वो मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ये खुद करवाया गया था। बहरहाल मैंने उसकी एविडेंस प्रेजेंट की और वो एविडेंस पक्की है जी। अगर CIA कह रही है कि ये खुद करवाया है और क्लिंटन कह रहा है तो फिर उससे जान बढ़ती है। बहरहाल मुझे ये शक था कि ये भी जो कुछ हुआ है ये भी उसी किस्म की चीज़ हुई है पहलगाम। हाँ, पहलगाम में, और मैंने ये बात कही और उसके ऊपर भी बड़ी गाली इंडिया से मुझे पड़ी और अभी तक पड़ रही है जी। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि ये जो करवाया है इसका मकसद ये है कि इंडिया कुछ करेगा। अगर इंडिया ने करना कुछ नहीं तो फिर करवाने की ज़रूरत क्या थी। करवाया है तो इसके पीछे कोई साजिश है या कोई सोच है, और सोच में यही है कि वाइस प्रेसिडेंट आया हुआ है पाकिस्तान को थल्ले लगाना है, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी है, पाकिस्तान को सेंशर करना है, क्योंकि इंडिया अब अमेरिकन कैंप में जा रहा है और ये अमेरिका समझता है कि ये बड़ा अच्छा वक्त है कि अमेरिका को अपने साथ पक्का ही कर लिया जाए। और फिर चाइना का भी मसला है, तो इसलिए उसका ये ख्याल था कि ये अच्छा टाइम है ये करने के लिए। और पाकिस्तान वैसे भी कमज़ोर है पहले से, मईशत भी कमज़ोर है, टेररिज्म भी बड़ी हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और पाकिस्तान के अंदरूनी हालात में भी डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, पॉलिटिकल डिवाइड है, कमज़ोरी है इंटरनेशनल कंसेंसस में एंड सो ऑन। तो फ्रॉम अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया के लिए दिस वाज अ गुड टाइम टू डू दिस फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, एंड फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू द बैड टाइम। तो मैंने इसलिए ये इल्ज़ाम लगाया, इसलिए फिर मैंने कहा ये कुछ करेंगे। अब उन्होंने कर दिया जी। जब कर दिया तो
سوال یہ تھا کہ جو انہوں نے کیا ہے پاکستان کا رسپانس کیا ہوگا. تو اس لیے اب آیا آپ نے جو سوال پوچھنے ہیں کہ پاکستان کا رسپانس انہوں نے جو کچھ کیا اس کی ایکسپلینیشن تو میں نے دے دی. میں ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن تھا جس کو ایک جواز بنایا گیا. تو اب انہوں نے جو اٹیک کیا پاکستان کے اوپر اس کے اوپر بہت سے سوال کھڑے ہو گئے کہ کیا اپنا مقصد پورا کر لیا کہ نہیں کیا اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جی وہ کہہ رہے ہیں معیار تھا, نان ایسکلیٹری تھا اور پروپورشنیٹ تھا اینڈ رسپانسبل تھا. ڈو یو تھنک دیٹ؟ بات یہ ہے کہ انڈیا نے پوری کوشش کی ہے کہ دنیا کو اپنے ساتھ لے, کہ دنیا کو کنونس کریں کہ یہ پاکستان کا ہاتھ ہے. مگر جو دنیا کا رسپانس آیا وہ یہی آیا کہ وہ انڈیا کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کی وجہ سمپل سی یہ ہے کہ دنیا کو بیوقوف تو نہیں ہے, ان کی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, ان کو بھی بہت کچھ پتہ ہے. تو انہوں نے یہی فیصلہ کیا سب نے کہ یہ اس میں پاکستان کا ہاتھ نہیں ہے. اچھا. اگر ہوتا تو آپ کو پتہ ہی ہے کتنے اینٹی پاکستان دنیا بنی ہوئی ہے اس وقت. اور تو فوراً انہوں نے پاکستان کے اوپر انگلی اٹھا دینی تھی کہ ہاں انڈیا صحیح کہتا ہے. کسی نے نہیں کہا, یہاں تک کہ جس سے انہوں نے $10 بلین کے جہاز خریدے ہیں رافیل, فرانس نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا, جس کے ساتھ ان کا کوڈ میں اتنا بڑا الائنس ہے امریکہ, جس کے ڈونلڈ ٹرمپ کہتا ہے میری یاری ہے مودی کے ساتھ, اس سے بھی ساتھ نہیں دیا. شیمفل کہہ دیا, بلکہ شیمفل کہہ دیا, سلپ آف ٹنگ تھا یا آپ کو لگتا ہے کہ سمجھتے ہیں ساتھ نہیں دیا, پٹ اٹ لائک دیٹ. اوکے. تو پھر اب کون ان کا ساتھ دے گا؟ سعودی عربیہ نے ساتھ نہیں دیا, قطر نے ساتھ نہیں دیا, کسی ملک نے ساتھ نہیں دیا. جی. تو انہیں ایسے لگا کہ ہمارا ساتھ نہیں دیا, بڑے پریشان تھے اور ابھی بھی بڑے پریشان ہیں کہ یار یہ کیا ہوا ہے. تو ایک سیٹ بیک تو انہیں یہ آیا. اس کے بعد انہوں نے اب بات کو چھیڑ دی تھی, عوام ان کی تیار کر لی تھی انہوں نے جنگ کے لیے, اور کوئی نہ کوئی کارروائی کرنی ہے تو پھر کارروائی کرنی پڑی. پھر سوچ سمجھ کے کرنی پڑی کہ اب کریں کیا. پہلے شاید کوئی اور پلان تھا, اب یہ ہے کہ جی چلو ہم کہتے ہیں کہ ٹیررزم کے ٹھکانے ہیں اور ان کو ہم کرتے ہیں. اچھا, جب انہوں نے ٹیررزم کے ٹھکانوں کے اوپر یہ کیا سب کچھ, تو اس سے بھی انہیں کوئی سیٹسفیکشن نہیں ملی, بیکاز وہاں تو کوئی ٹیررسٹ ہے ہی کوئی نہیں, وہاں تو سویلینز تھوڑے سے تھے, ان کو انہوں نے مار دیا. تو وہ بھی اب ان کے خلاف کئی بات کہ بھئی وہ ٹیررسٹ کہاں تھے, وہ داڑھی والے ہتھیار لے کے بیٹھے ہوئے, ان کی ہمیں تو لاشیں چاہیے تھی, وہ تو ملی کوئی نہیں, وہاں تو تھا ہی کوئی نہیں. تو ایک تو یہ بھی ایک دھکا لگا. تو ناراض تو بہت ہیں, وہ اپسیٹ ہیں کہ یہ ہمارا مقصد پورا نہیں ہو رہا. ادھر سے ان کی جو عوام ہے وہ ان کو اتنا تیار کر لیا تھا کہ وہ اب سیٹسفائی نہیں ہو رہی, وہ کہہ رہی ہے یہ کیا. تو پھر جب ہم نے کارروائی کی اس کے اوپر تو ان کے جہاز گرا دیے ہم نے. وہ تو اور بھی دھکا لگ گیا ان کو, اور بھی زخمی ہو گئے ہیں وہ, کہ ایک طرف دنیا نہیں یقین کر رہی, دوسری طرف ہماری پٹائی بھی ہو گئی ہے, تو اب ہم کریں کیا. جی. تو اس سچویشن میں دیٹ از ویئر وی فائنڈ آور سیلفز ٹوڈے. اوکے, اس کا مطلب ہے وہ اپنی سبکی چھپانے کے لیے یہ ڈرونز بھیجے گئے ہیں دوبارہ. اب یہ اگلا سوال یہ آ گیا کہ دو سوال کھڑے ہو گئے نا, کہ ابھی تک پاکستان نے ان کے جہاز گرا دیے. جی. اب اس کے اوپر ڈیبیٹ شروع ہو گئی ہے. پاکستان کہتا ہے ہم نے 5 جہاز گرائے ہیں اور 1 ڈرون گرایا ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ وہ تو مانتے, ایک بھی نہیں مانتے. جی, وہ ایک بھی نہیں. دا ہندو کی پوسٹ کیوں اتار لی گئی, ریموو کیوں کر لی گئی؟ بات یہ ہے کہ وہاں اور بھی میڈیا یہ سوال پوچھ رہا ہے. ایکسپریس والوں نے بھی یہ, ان کا رپورٹر نے رپورٹنگ کی تھی. باقی 3 جہاز جو گرے ہیں کشمیر کے اندر, ایک جہاز جو گرا بٹھنڈا میں, اس کی رپورٹنگ کی تھی ہندو کے رپورٹر نے.